ম্যাডাম, আমরা 6/21 রায়গঞ্জে আমরা উত্তর দিনাজপুর মিটিংয়ে আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম আজিমগঞ্জ নসিপুর ব্রিজের রাস্তাটা ম্যাডাম একটু দেখবেন যাতে ট্রেন লাইনটা চালু হয়। আপনি বহরমপুর মুর্শিদাবাদ মিটিংয়ে সে ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং আপনি বলেছিলেন এটা তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করতে। আমরা সেই পথটা কিন্তু এখন পেয়েছি। আপনার সেই 21 তারিখের পর থেকে 21 সালের পর থেকে 25টাতে আমরা এই নতুন রুটের ট্রেন পেতে চলেছি। আর যাতে আমাদের কৃষ্ণনগর এবং মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্টের ট্যুরিস্ট এবং জনমানুষের উত্তর পূর্ব অঞ্চলের লোকের অনেক সুবিধা হবে। তার জন্য আমরা আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ আগে দিতে পারিনি, তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার এটা ফলপ্রসূ হয়েছে আপনার আন্তরিক প্রচেষ্টায়। দ্বিতীয় কথা ম্যাডাম, আমাদের না দীর্ঘদিন ধরে একটা আমরা বলে এসছি, আমাদের ওখানকার জনপ্রতিনিধিরাও বলে এসছে, আমাদের রায়গঞ্জ থেকে 22 কিলোমিটার দূরে বারসুই একটা জংশন, সেখানে রেল যোগাযোগ মোটেই ভালো না। বারসুই বিহারের কানেক্টিং এর একটা বড় পথ রাস্তা, সেখানে একটা ছোট ব্রিজ হলে আমাদের জেলার অর্থনৈতিক, শিক্ষা, মানসিকতা সব রকম দিক থেকে অনেক ডেভেলপ হতো। আমরা অনেকখানি বিহারের সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধাগুলো আমরা এখান থেকে এনজয় করতে পারতাম, তাতে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক দিকে অনেক ডেভেলপ হতো। এই ব্রিজটার ব্যাপারে আপনি একটু গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন ম্যাডাম আপনি। আর সর্বোপরি আপনাকে সময় নেব না, পরিশেষে একটা কথাই শুধু বলবো, আপনি বাঙালি জনমানুষের ভাবাবেগের কথা মাথায় রেখে দীঘাতে যে জগন্নাথ মন্দির তৈরি করেছেন, তাতে পর্যটক থেকে শুরু করে পুণ্যার্থী বাঙালি সকলে আপনাকে চিরকাল মনে রাখবে। এবং সেই মন্দিরের শুভ উদ্বোধনে সকলকে আমাদেরকে অতিথি হিসাবে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে আমরা সেই শুভ লগ্নে উপস্থিত হতে পেরে আমরা চিরকৃতজ্ঞ আপনার কাছে। তখন আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে পারিনি, আজকে সুযোগ পেয়ে আপনার কাছে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উত্তর দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্স পক্ষ থেকেও আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমরা তাদের আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। জয় জগন্নাথ। আপনারা কি একটা জিনিস জানেন, কালকে আমরা 6টা বাস দিচ্ছি, ভলভো বাস। এখান থেকে শিলিগুড়ি থেকে যেমন একটা যাবে দীঘা, যাতে এখানকার লোক যেতে পারে। একটা আমরা মালদা থেকে দিচ্ছি, একটা জলপাইগুড়ি থেকে দিচ্ছি, একটা কোচবিহার থেকে দিচ্ছি, একটা আলিপুরদুয়ার থেকে দিচ্ছি, একটা রায়গঞ্জ থেকে দিচ্ছি, একটা মালদা থেকে দিচ্ছি। তারপরে 6টা আছে, বাদ বাকি আবার পরে আমরা দেব। সুতরাং এখানকার মানুষ যদি মনে করেন ডাইরেক্ট যাবেন, তারা ডাইরেক্টও যেতে পারেন, সেটাও আমরা করে দিচ্ছি। কালকে ওটা উদ্বোধন হবে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, দক্ষিণ দিনাজপুরের দিদি উত্তর দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর তো হয়ে গেল। দিদি উত্তর দিনাজপুর ইসলামপুর উপরে আছি দিদি, উপরে দিদি এদিকে। হ্যাঁ, কি হলো ইসলামপুর আবার কি হলো, ভাগাভাগি করছো কেন? না না ভাগাভাগি না, আমরা তো ভাগাভাগি, আপনি বলতে বললেন তো একটু আগে। বলো দিদি, আমাদের ইলোহাবাড়ি ইন্ডাস্ট্রিটা 18 বছর ধরে পড়েছিল, তো আপনি আসার পরে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটা চালু হয়েছে। তো চালু মানে ইন্ডাস্ট্রি চালু হয়নি, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির ল্যান্ডগুলো আমাদের যারা ইনভেস্টর তারা এসছে। আমাদের একটা পলিউশনের প্রবলেম হচ্ছে, পলিউশনটা নিয়ে আমরা বারংবার লেখালেখি করছি পলিউশন ডিপার্টমেন্টে, আমাদের কিছুতেই পলিউশনটা আমাদের আসছে না। আর আমাদের কিছু লো ল্যান্ড আছে। একবার রিপিট করুন তো আপনার জায়গাটা। ইলোহাবাড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ইসলামপুর। ওকে, আলোহাবাড়ি না, ইলোহাবাড়ি। দিদি, তো আমি সুভাষ চক্রবর্তী দিদি, আমি ফেডারেশন অফ ইসলামপুর ট্রেডার্স অর্গানাইজেশনের জেনারেল সেক্রেটারি বলছি। তো আর আমাদের দিদি আরেকটা প্রবলেম, সেটা হচ্ছে ওখানকার মাটিটা দিদি একটু কম থাকার জন্য একটু লো ল্যান্ডগুলো আছে। আমরা ডিএম ম্যাডাম কে বলেছি, ডিএম সাহেবকে বলেছি, বিডিও ম্যামকে বলেছি, ওইখানে আমাদের একটু মাটির প্রবলেম আছে। তো ওখানে একটা পন্ড আছে, ওই পন্ড থেকে মাটি উঠবে, সেটার যদি একটু ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় একটু ভালো হয়। আর আমাদের এই আরেকটা আছে দিদি, সেটা হচ্ছে আমাদের গোকুলিয়া ইন্ডাস্ট্রি, গোকুলিয়া গ্লোবাল ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের প্রায় 25 করোড় টাকা ওখানে খরচা করে ইন্ডাস্ট্রিটা তৈরি করছে। তো ওইখানে আমাদের একটা ওই বেরোনোর যে রাস্তাটা পিডাব্লিউডির সাথে হলেও ওই রাস্তাটার উপরে কয়েকজন মিলে একটা বোর্ড লাগিয়ে রেখেছে, ওই রাস্তাটা হচ্ছে না, ওটা একটু দেখে দিলে একটু ভালো হতো। আর রায়গঞ্জের আমাদের একটা আছে গঙ্গা হ্যাচারি বলে আমাদের, তো ওই গঙ্গা হ্যাচারি ওখানে আমাদের 12 নম্বর পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ে। ওই জলের জন্য, জলটা গিয়ে যে ড্রেনটা না থাকার জন্য ওখানে 1-2 জন কৃষক ওখানে ডিস্টার্ব করার জন্য ওই হ্যাচারির কাজটা আমাদের বন্ধ হয়ে আছে দিদি। নিশ্চয়ই কোর্ট কেস হয়েছে? না, কোর্ট কেস হয়নি দিদি। তো একজন ডিস্টার্ব করছে কি করে? 1-2 জন আছে দিদি, ওই গ্রামের কৃষক। তাদের বুঝিয়ে কথা বলুন না, কনফিডেন্সে নিয়ে আসুন না। ওই 1-2 জন যারা আছে ওখানে, ওই কৃষক আছে, ওরা আর কি ডিস্টার্ব করছে যাতে ওখান দিয়ে জলটা না যায়।
ওদের বুঝিয়ে বলুন, ওদের কাজে লাগান, দেখবেন নিশ্চয়ই ওরা শুনবে। ওরও তো চাষবাসের কাজটা হোক, সেটাও তো দেখতে হবে। হ্যাঁ, আর ওটা আর দিদি আমাদের ওই একটু লো ল্যান্ডের বিষয়টা একটু যদি দেখা যেত ইলেভার ইন্ডাস্ট্রির। ওটা দেখে নেবে। ঠিক ঠিক আছে, এবার হচ্ছে দক্ষিণ দিনাজপুর, শ্রী সুদীপ বাগচি। নমস্কার ম্যাডাম, দক্ষিণ দিনাজপুর চেম্বার অফ কমার্সের তরফ থেকে আপনাকে প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাদের দীর্ঘদিন আটকে থাকা সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে হাবটা, যেটা আপনি বাস্তবে এত দ্রুত রূপায়ণ করবার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এবং খুব তাড়াতাড়ি এই কাজটা যাতে ত্বরান্বিত হয়, এখানে নিখিল নির্মল সাহেবও খুব হেল্প করছেন, জেলা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ডিএম সাহেব থেকে শুরু করে সবাই হেল্প করছেন যথাযথভাবে। কিন্তু ম্যাডাম, আমি এই ব্যাপারে একটা কথা বলি, অন্যান্য জেলার সঙ্গে যদি দক্ষিণ দিনাজপুর প্রত্যন্ত জেলা, এই জেলার পরিকাঠামো অনুযায়ী যদি রেটটা মানে যখন অ্যাট দি টাইম অফ ডিস্ট্রিবিউশন যদি রেটটা একটু কনসিডারেবল না হয়, তাহলে পরে কিন্তু ওখানে কিসে জমি যেটা হাবের জমি, যেটা সবই যদি কনসিডার করে গভর্নমেন্ট চলবে কোত্থেকে? স্কিমগুলো করবে কোত্থেকে? আপনারা আমায় বলুন, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে আমরা 1,75,000 কোটি টাকা পাই, 100 দিনের কাজের টাকা দেয় না 5 বছর। গ্রামীণ আবাস যোজনার টাকা নেই, বাংলার বাড়ির টাকা নেই, গ্রামীণ রাস্তার টাকা নেই, গঙ্গা ভাঙনের টাকা নেই, ইরিগেশনের যেগুলো বড় বড় কাজ হয়, এমনকি বন্যা ত্রাণের টাকাও নেই। অথচ এত সোশ্যাল স্কিম চলছে, টাকাটা তো হুন্ডি দিয়ে আসবে না। সেটা আসবে না, কিন্তু ম্যাডাম বলছিলাম যে আমাদের জেলায় কিন্তু কোনো রকম কোনো ইন্ডাস্ট্রি বা এমপ্লয়মেন্টের কোনো ব্যবস্থা নেই। যেই কারণে বলছি যে ছোটখাটো ইন্ডাস্ট্রি করবার জন্য কুমারগঞ্জে যেমন একটা 10 একর জমি আছে, যেটা আমরা বড় সাহেব, আপনারা একটা ডাইরেক্ট আবেদন করবেন। আমরা নিশ্চয়ই জানি ওইসব এলাকাগুলো খুবই অনুন্নত এলাকা, কিন্তু এখন অনেক উন্নত হয়েছে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। বালুরঘাট যদি আপনি আমাকে অনুন্নত বলেন, আমি শুনবো না। বালুরঘাটে এয়ারপোর্টও করে দেওয়া হচ্ছে, নাট্যকেন্দ্র থেকে শুরু করে অনেক কিছু করা হয়েছে। হ্যাঁ, এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি হয়েছে, অনেক কিছুই হচ্ছে। কুমারগঞ্জ আপনি যেটা বলছেন, কুমারগঞ্জে বালুরঘাটটাও কিন্তু বালুরঘাট ব্লকের আন্ডারে, টাউনের মধ্যে নেই। আরে সেটা আলাদা, আপনি গঙ্গারামপুর আলাদা টাউন, কুমারগঞ্জ আলাদা টাউন। এটা একটু ম্যাডাম, এটা আপনাকে বলতে হবে। শুনুন, এটা ডিপেন্ডস অন এরিয়া টু এরিয়া। আপনার আবেদন থাকলে আবেদনটা জমা দেবেন, আমরা স্টাডি করে আপনাকে বলবো। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ। আর একটা ব্যাপার বলছিলাম ম্যাডাম, ইলেকট্রিসিটি বিল, এই বিলটা এগুলো আমি আর সব করতে পারবো না, প্লিজ দয়া করুন। আপনি শুনুন, সিএসসি যে ইলেকট্রিসিটির দাম বাড়ায় কলকাতায়, হাওড়ায়, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডকে আই এম সরি টু সে কুচবিহারে আমরা টাকা পাই না। এবং মনে রাখবেন, আমাকে প্রতি বছর 10,000 কোটি টাকা থেকে 15,000 কোটি টাকা সাবসিডি দিতে হচ্ছে। আর এই 10 বছরে 1 পয়সা বাড়ায়নি দাম, অথচ রোজ পেট্রোলের দাম বাড়ছে, ডিজেলের দাম বাড়ছে, গ্যাসের দাম বাড়ছে। এর থেকে বেশি আমি কি করতে পারি? সবকিছু চাইবেন না, যেতে পারবো না। আমরা অ্যাপ্লাই করবো ম্যাডাম, আপনি ওটা যেটা জমির ব্যাপারটা বলুন, ওটা বলুন। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি এবার জলপাইগুড়ি জেলার ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের, দেবগ্রাম ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের যিনি আছেন শ্রী মোহন দেবনাথ, তাকে বলবো বলতে। নমস্কার দিদি। বিগত 12-14 বছরে সব থেকে বেশি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট উত্তরবঙ্গে মনে হয় জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টেই হয়েছে। জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টে বর্তমানে 9টা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক আছে, WBIIDC এবং SIDC মিলিয়ে। এগুলো সবই সরকারি পার্ক। তাছাড়াও আরও 2টো পার্ক রেডি আছে, হয়তো কিছুদিনের মধ্যে সেটা চালু হবে, যেটা হচ্ছে ডাবগ্রাম ফেজ 4 and 5। তাছাড়াও SAIPর কয়েকটা পার্ক এখানে চালু আছে। তার মধ্যে জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টে SAIP স্কিমের প্রথম পার্ক পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে চালু হয়েছে, সেটা হচ্ছে ফুলবাড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক। তাছাড়াও পাইপলাইনে বেশ কতগুলো SAIPর আন্ডারে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক আছে।
তাছাড়া রাজগঞ্জ ব্লককে কেন্দ্র করে একটা প্লাস্টিক ক্লাস্টার আছে। সেই ক্লাস্টারে এমএসসি সিডিপি স্কিমে একটা কমন ফেসিলিটেশন সেন্টার কিন্তু এই রাজগঞ্জ ব্লকে আছে, সেটা জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টেই। অ্যাকচুয়ালি সঞ্জয়জি বলার পরে খুব একটা কিছু বলার থাকে না, তাহলেও এটা আমি বলবো যে রেগুলার যে ডিএলএমসি মিটিং হয়, সেই ডিএলএমসি মিটিংয়ের দ্বারা আমরা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের যেসব প্রবলেমগুলো আছে সেই প্রবলেমগুলো এখানেই আমরা সলিউশন পেয়ে যাই। আর শিল্প দপ্তরের প্রায় রেগুলার বেসিসে যে সিনার্জি বা নর্থ বেঙ্গল বিজনেস মিট, বিজনেস কনক্লেভগুলো হয়, সেখানে ডাইরেক্টলি আমরা শিল্প দপ্তরের সাথে ইন্টারাক্ট করতে পারি এবং আমাদের স্টেট লেভেল প্রবলেমগুলোর সলিউশন পেয়ে থাকি। একটা কথা বলবো, খুব রিসেন্টলি জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের একটা প্ল্যানকে রিভিউ করছিলেন এডিএম সাহেব। উনি কিন্তু এই এসওপিটা তৈরি করার সময় কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনগুলোকে এবং বিজনেসম্যানদেরকে ডেকেছিলেন কি তাদের সাজেশন নেওয়ার জন্য। এবং এটা আমাদের পক্ষে খুবই আশার ব্যাপার যে একটা এসওপি তৈরি করার সময় কিন্তু উনি আমাদেরকে ডেকে আমাদের কাছ থেকে সাজেশন নিয়েছিলেন যে কোনখানে আপনাদের অসুবিধা আছে, আমরা কি করতে পারি। ম্যাডাম, এইটার ব্যাপারে আপনার কাছে আমি একটা অনুরোধ করব। নর্থ বেঙ্গলে প্রায় 11টা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক আছে WBSIDCর, কিন্তু নর্থ বেঙ্গল থেকে WBSIDCর বোর্ডে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য কোনো ইন্ডাস্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ নেই। দরকার নেই তো, ডিএম আছে, সিএসএ নেতৃত্বে সিনার্জি কমিটি আছে, ওতে কিছু হয় না, ওরা ওইসব কাজ করে না, এই কাজগুলো এরা করে। এটা তো পলিসি ডিসিশনের ব্যাপার। বোর্ডে ম্যাডাম ইন্ডাস্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ অলরেডি আছে, কিন্তু নর্থ বেঙ্গল থেকে নেই, যারা আছেন তারা সাউথ বেঙ্গল থেকেই আছেন। ওই রকম ভাবে করা হয় না, ওটার ভ্যালুও খুব কম। ওকে, আর একটা জিনিস বলবো কি, জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টের বোদাগঞ্জে ভামরি দেবী মন্দির বলে একটা শক্তিপীঠ আছে। যদি এই মন্দিরটাকে একটু রিনোভেট করা যায়, ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট থেকে দেখে নেবে, নন্দিনী আছে, দেখে নেবে, নিশ্চয়ই করবে। নমস্কার ম্যাম। রাস্তাটা করে দেওয়া হয়েছিল, মন্দিরটাও করে দেওয়া হবে, ঠিক আছে। ধন্যবাদ। মিস্টার দুগার, दिलीप दुगार। सवाल आगे प्रणाम निबेन दीदी, चीफ सेक्रेटरी सर। और दीदी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं खाली कि मैं जो लिख के लाया था वो आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली। हम लोग लिख के लाए थे कि सिल्लीगुड़ी में कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए और आपने अनाउंस कर दिया। हम लोग जो भी समस्या बताते हैं दीदी, उसका समाधान आपके पास तुरंत है। आपका दिल का चाबी मेरे को पास है। दिस इज एन गवर्नमेंट विथ ह्यूमन टच। दीदी, पिछले 2011 के बाद आपने द्वारे सरकार किया और ये किया, आज द्वारे इंडस्ट्री भी हो गया। यह सिर्फ आपकी दूरदर्शिता और विजन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश पांडे से बात हो रही थी मैडम, पिछले 2 वर्षों में, अगले 2 वर्षों में पूरे उत्तर बंगाल से 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है मैडम। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि दीदी की दूरदर्शिता के कारण, विजन के कारण नॉर्थ बंगाल से 10 SME IPO आ रहे हैं मैडम। ये कभी आज तक हुआ नहीं। पूरे उत्तर बंगाल में 70 साल में 3 IPO आए थे, इस बार 10 SME IPO आ रहे हैं। ये सिर्फ आपकी दूरदर्शिता के कारण है। पहले कहावत थी, जो बंगाल सोचता है देश बाद में सोचता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो दीदी सोचती है देश बाद में सोचता है। इसका उदाहरण SAIP पार्क मैडम। आज SAIP पार्क में कोई एक जगह खाली नहीं है। आप देखिए मैडम, टूरिज्म कैसे बढ़ा है। आज मेफेयर, मकाई बाड़ी आने के बाद इट इज द बिगेस्ट वेडिंग हब इन इंडिया। और भी बहुत सारे 15 और होटल हो रहा है, 15 और बड़े होटल आ रहे हैं मैडम। ये सिर्फ आपकी दूरदर्शिता के कारण हुआ है। आप लोग तो ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ा सकता है। जो लोकल ट्रांसपोर्ट प्राइवेट टूर ऑपरेटर है, ट्रांसपोर्ट जो टूर ऑपरेटर होता है, प्राइवेट टूर ऑपरेटर, उसको बढ़ाइए ना, तब तो बहुत सारे टूरिस्ट लोग जा सकता है, उसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है,
कम्युनिकेशन भी होता है और टूरिज्म इंडस्ट्री भी बढ़ सकता है। जी मैडम, और सबसे बड़ा काम जो मैडम ने किया है, पहले हम लोग सोचते थे साउथ बंगाल कलकत्ता अलग है, नॉर्थ बंगाल हम अलग है। मैडम के कारण आज पूरा पश्चिम बंगाल एक हो गया है। आप देखिए, हम लोगों ने मैडम, कल आपका समय 4 बजे का था, 2 बजे का कार्यक्रम तय हुआ, लेकिन तमाम लोग नीचे बैठे हुए हैं और लोग अगले बार मैडम 10,000 लोगों का कार्यक्रम हम लोगों को करना है इंडस्ट्री को लेकर। लोग आपको सुनना चाहते हैं मैडम। दूसरी बात मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरे नॉर्थ बंगाल में एमएसएमई जिस ढंग से ग्रोथ हुई है, इट इज द बिगेस्ट एमएसएमई हब इन इंडिया, इसको प्रोजेक्ट कीजिए। अब कमी हमारे में क्या है मैडम? हमारे में एक बहुत बड़ी कमी है। हम लोग कहते हैं हम लोग बंगाल के लोग हैं, हम लोग बंगाल में काम करते हैं। दिक्कत है कि हम लोग बंगाल को शोकेस नहीं करते हैं। आइए हम लोग सब मिलके बंगाल के एम्बेसडर बने और जो कुरुचिपूर्ण बातें पूरे देश में फैलाई जा रही है उसका प्रतिवाद करें। मैं पूरे उत्तर बंगाल की ओर से मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दीजिए कि उनकी जैसी दूरदर्शी और विजनरी मुख्यमंत्री होने के कारण आज हम लोग इस बंगाल में सुरक्षित है मैडम। हम लोग आज 150 साल पहले, 200 साल पहले इस बंगाल में आए थे। आज जो सुरक्षा हम लोगों को पिछले 10 साल में महसूस हो रही है, ये कभी नहीं हुई। दूसरी बात मैडम, आज आपने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, उत्तर कन्या जैसा उपहार हम लोग को दिया है। और आज हम लोग मैडम पिछला 36 साल का शासन भी देखा है। मुख्यमंत्री से मिलना दूर, बात करना दूर, बहुत मुश्किल होती थी। पर आज आपने सब इंडस्ट्री की बात सुनी है, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। पुनः दीदी, आप उत्तर बंगाल में 10,000 लोगों का एक कार्यक्रम कीजिए। और मैं आपको कहता हूं मैडम कि लोग आपको सुनने के लिए इतने आतुर हैं कि लोग आना चाहेंगे। हर 6 महीना में आप जिस तरह से इंडस्ट्री से मिलती हैं, पूरा इंडस्ट्री आपके लिए शुक्रगुजार है मैडम। और लॉजिस्टिक हब मैडम, एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगा, पूरे पश्चिम बंगाल में हाईएस्ट लॉजिस्टिक हब नॉर्थ बंगाल में हुआ है। करीबन फ्लिपकार्ट, अमेजन, सब, रिलायंस, सबकी बड़ी फैसिलिटीज यहां हुई है। और सीमेंट प्लांट, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि देश के सबसे बड़े सीमेंट प्लांट के लोग अब यहां पे जमीन खोज रहे हैं कि हम नॉर्थ बंगाल में करना चाहते हैं। तो ऐसा एक आपने इसलिए हुआ है नॉर्थ बंगाल, क्योंकि नॉर्थ बंगाल को आपने जिस दरियादिली से प्रोजेक्ट किया है, और हमारी ब्रांड एम्बेसडर कोई है नॉर्थ बंगाल की है, वो हमारी दीदी है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नॉर्थ बंगाल में बहुत सारे और भी हो सकता है। हमका गवर्नमेंट से जो जो करना, हमने सब कुछ कर दिया। अभी आप लोगों को पास ही है कैसे इंडस्ट्री और आगे बढ़े। आपका पास अपॉर्चुनिटी है, आपका पास सोर्स है, आपका पास जमीन देने के लिए गवर्नमेंट तैयार है। इधर में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत मॉडरेट है। हमारा वर्कर लोग बहुत अच्छे से काम भी कर सकते हैं। आप लोग चाहते हैं तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट स्किल सेंटर भी बना सकते हैं। हमारा टाइम में भी 500, मोर देन 500 जो ITI पॉलिटेक्निक हम लोगों ने बनाया, 40 लाख से ज्यादा हम उसको स्किल ट्रेनिंग दिया है। 10 लोगों को तो उसको नौकरी भी मिल गया है, और सारे प्रोसेस में है। ऐसा अगर आप लोग भी चाहते हैं, अभी देखिए, इट्स ए एज ऑफ क्रिएटिविटी, इट्स ए एज ऑफ इनोवेशन। आप देखिए कैसे आप, बहुत सारे लोग हैं बंगाल को पहचानता ही नहीं है, बंगाल को डिफेम करते हैं। वो तो जिसका पास कुछ ना कुछ है कोई एजेंसी का, वो तो करते ही है। दैट इज नॉट ओरिजिनल फ्रॉम ओरिजिनल पीपुल, दैट इज फ्रॉम एजेंसी। वो रुपया देके खरीदते हैं। लेकिन आप लोग जो बंगाल में रहते हैं, जो बंगाल को आपका घर समझते हैं, जो इतना दिन से बंगाल में बिताया है, आपको घर है, आपको इंडस्ट्री है, आपको परिवार है, आप लोग खुद अपन से क्यों नहीं कहते हैं कि ये बात झूठा है, इसको विश्वास मत करो। हम लोग इधर में आए, हम लोगों को पता है, हमारा इधर में हम नहीं देखता किसका ओरिजिनल स्टेट कौन है, किसका रिलीजियन क्या है। जिसको जो मर्जी चले, जिसको जो मर्जी पड़े,
जिसको जो मर्जी खाए, जिसको जो रिलीजियन है और उसको पालन करे। हम शुद्ध एक ही बात देखने चाहते हैं कि हमारा एक ही घर है, वो है আমাদের বাংলা, আমাদের গর্বের বাংলা। बांग्ला मोदेर गौरव, और हम मदरलैंड के लिए हमारा प्राउड है, हम क्यों नहीं करेंगे। हर जगह पे स्टेट रहता है, सेंटर रहता है, सेंटर का स्टेट कम सेंटर करे, स्टेट का कम स्टेट करे। जब पहलगांव का बाद केस आया, हम लोगों ने पूरा मदद किया, फुल सपोर्ट दिया, अभी भी फुल सपोर्ट कर रहा है कि देश का बारे में हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये हमारा वादा है, ये हमारा स्टैंड है, अभी नहीं बराबर है। तो इसी के लिए हम लोग छोटा से छोटा में पिता माता जी के यही शिक्षा हम लोग को मिला, और जब तक रहेगा ऐसा ही चलेगा। तो इसी के लिए आपका इधर में करने भी बहुत है। अगर कोई 5 टूरिस्ट बस करके 5 गाइड लगा के चले, उसमें भी बिजनेस खड़ा हो जा सकता है। बहुत सारे स्कोप है। देखिए ना, पहले होम स्टे मैंने लामाहाटा में किया चालू, जाएगा ढूंढ के। आज देखो लामाहाटा सब फिल्म लोग चला जाता है, कैसा अच्छा लगता है। दार्जिलिंग देखो अभी कैसा कंजेस्टेड हो गया। हम तो बार बार कहते हैं दार्जिलिंग में और नया दार्जिलिंग बनना चाहिए, जिसमें और भी सारे इंडस्ट्री आ सकता है। आप ढूंढ लो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप लोग जो है जीटीए मिलके, डीएम मिलके, एसपी मिलके जाके ढूंढ लो। अगर मेरे को पूछो तो मेरे को बहुत सारा स्पॉट मैंने खुद देखा, लेकिन आपका पसंद का मैपिंग आप करो, एक्सपेंशन करो। बहुत सारे जायगा में परिस्थिति है करने के लिए, लेकिन somebody is to build the cat। हम तो है पूरा। कालिम्पोंग, कालिम्पोंग में भी न्यू कालिम्पोंग और एक्सपेंशन हो सकता है, मिरिक भी हो सकता है, ऐसे कार्सियांग में भी हो सकता है। कार्सियांग में कितना पहाड़ है, हम प्रेसिडेंसी का कैंपस उसमें बनाया, हिल यूनिवर्सिटी बनाया। तो ऐसे कितना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है कालिम्पोंग, दार्जिलिंग में, कार्सियांग में एजुकेशन हब है। इसको इस्तेमाल तो करो, और भी करना है, लेकिन इंट्यूशन रहना चाहिए, कॉन्टिन्यूअसली उसको परसू करना चाहिए, नहीं तो कोई काम नहीं होता। हमारा ये है, अगर हमारे पास कोई काम आते तो हम चिरकुट में लिख रख देता है, नहीं तो मेरे को मोबाइल फोन में नोट करके रख देता है। सुबह होते ही हम उसको देख के पहले वो काम करते हैं। हम कोई काम पेंडिंग करके नहीं रखते हैं। हमारा जिंदगी में ये मेरे को सिखाया, पेंडिंग गया तो गया, एंडिंग हो गया। पेंडिंग का मतलब होता है एंडिंग। तो इसी के लिए अगर करना है तो पॉजिटिविटी माइंड लेके करना है। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। यस, यू कैन अचीव, यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं, आपका पास टैलेंट है। अगर कहते हैं हमारे पास तो इतना रुपया नहीं है, अरे रुपया से सब होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए तो हमारे पास भी भविष्य क्रेडिट कार्ड का अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोगों को भी खुद अपन में सामने आना चाहिए और करना चाहिए। कोई महिला अगर घर में काम करता है तो बाहर में क्या नहीं कर सकता है। मैं दार्जिलिंग में खुद देखा, एक ही रूम है, लेकिन बाहर में देखो एक शॉप बनाया, जैसे उसका परिवार चल सकता है। ऐसा बहुत सारे आइडिया है। हमको बहुत लोग गाली देता है इसी के लिए, सब लोग नहीं, कोई अपोजिशन। अगर हम कहते हैं कि छोटा सा एक दुकान बनाओ, छोटा से दुकान में भी बहुत बड़ा काम होता है। अरे हम देखा है, जिंदगी से सीखा है। हम जो एरिया में रहता है, जो क्षेत्रों में, एक छोटा से आलू चॉप, बेगुनी और वेजिटेबल चॉप का दुकान है। पता है कितना जगह है? ये हम टेबल लेके बैठे हैं ना, इससे छोटा जगह है, लेकिन वो अभी 2-3 तला करके फ्लैट बनाया।
कैसे बनाया? वो हमारा उधर में एक दुकान था अपुंजन कह के, मैंने देखा उज्ज्वला सिनेमा का ऑपोजिट में इधर में, और तपन थिएटर का इधर में, छोटा सा एक दुकान, कितना रुपया कमाया आपको पता नहीं है। एक हॉकर भी अगर चाहे कि हम घर में घुगनी बनाए, हम चाय पत्ती ले जाए, और अभी तो सस्ता हो गया चाय, कोई तो मिल्क नहीं पीता है, चाय में मिल्क नहीं देता है, शुगर नहीं डालते हैं, ग्रीन टी पसंद करते हैं, ब्लैक टी पसंद करते हैं, चाय का खर्चा भी कमती हो गया, लेकिन पहाड़ में थोड़ा ज्यादा चीनी खाते हैं। ये भी मेरे को पता है, उसका चीनी पायस का खीर का तरह उसको होता है। लेकिन तब भी आप देखो मोमो बनाता है घर में, मोमो बनाना इतना कठिन काम नहीं है, बहुत छोटा काम है। अभी देखो मोमो का कोई दुकान में खाली देखा कभी? और ले लेता है खाने के लिए, दिल में ही रह जाता है। एक चाउमीन का पैकेट लो, मसाला डाल के दे दो, बस हो गया। 2 बेंच लगा दो, थोड़ा से पेपर का डिश रख दो, थोड़ा से चम्मच रख दो, और एक खाना बनाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए 1-2 रह जाए। देखो क्या होता है। हम तो दार्जिलिंग जाने 2.5-3 घंटा टाइम लगता है। पहले जब जाते थे रास्ता में एक चाय दुकान भी नहीं मिलते थे। अभी तब भी कुछ कुछ हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हो सकता है। इसी के लिए मैं पौथोशाती का प्लानिंग भी किया था कि अगर 3 घंटा लोग टूर करे तो एक वॉशरूम भी रास्ता में नहीं है, ये ठीक नहीं है। कोई आदमी प्लेन से आके जाते हैं लेकिन चेंज करने का जगह नहीं है, ये बात भी सच है। तो इसी के लिए बंगाल में 30 किलोमीटर बाद में पौथोशाती है बनाया, जो काम पे नहीं आया और कोई काम पे लगाया, लेकिन है, आप लोग कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हो सकता है। तो इसी के लिए मैं आपको कहने चाहूंगी कि करने से अभी टी टूरिज्म बना दिया, आपको चाय बागान का कोई मजदूर को हम खतरा नहीं डालेंगे। हम चाय बागान को मजदूर को फुल प्रोटेक्शन देके, जो जमीन में चाय नहीं चाष होता है ऐसे ही पड़ा है, अगर उधर में होटल हो, कोई कमर्शियल बिजनेस हो, तो नौकरी किसको मिलेगा? कोई चाय बागान का अंदर में जो है लोकल जो है उसको मिलेगा, नौकरी भी मिलेगा और इंडस्ट्री भी फ्लरिश कर देगा, वो भी अच्छा से अच्छा हो जाएगा। तो इसी के लिए हमारा प्लान था, लेकिन प्लान कामयाबी हुआ। कोई लोग है इसका खिलाफ में, बस रास्ता में बैठ जाओ और जाके चकारों को और कह दो ए क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। हम पूछते तुम क्यों क्या नहीं क्या किया, तुम लोगों ने इतना साल क्या किया, कब ने क्या किया, और जो करते हैं उसको तुम रुकावट करने के लिए तैयार है, लेकिन रुकावट का अगर जो करते हैं उसको लिए मेरे को खेद है। रुकावट में नहीं, काम चालू होना चाहिए। तो इसी के लिए मैं ये बात कहा। नाउ नरेश अग्रवाल जी,